चाय 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 लेमन टी अदर बगे चाय 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 लेमन टी अदर बगे चाय गरम गरम चाय लेमन टी चाय 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 ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି चाय चाय ଏ କାଳୁ लेमन टी କାଳୁ ଏ କାଳୁ अदर बगे चाय କାଳୁ पूरा बावड़ा ହେଇଗଲି। ତୁ କଣ ଦିନଟାରେ ଶୋଇ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଚାଏ 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 ହଉଛୁ କଣ ଘଟଣା କଣ ସେତେବେଳୁ ଚାଏ 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 କଣ କଣ ଘଟଣା ଦିନରେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାଏ ଚାଏ ହଉଛୁ कौन घटना बा ବସିଛ ଚାଏ ଚାଏ ହଉଛ ତମେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ତ କଣ चाय चाय कौन होजी की ए मु न्यूज देखिली हमर भुवनेश्वर रु निमापड़ा गोप जे ट्रेन जो कोणार कोन मु मुंडरे बुरी जो हमको ट्रेन आम पड़ जीव चा बेपारटा करी से गोटा भावुची सदा बेले सी प्राक्ट कर दिन स्वप्न बाहर कर ना तू ट्रेन जीवा कथा शुणी तू दिन में स्वप्न देखुचु अरे नाई से कथाटा मुंडे रही तो से कथाटा अरे मु पूरा से 3 दिन होला ए जो न्यूज सुनी कि मु बा भारी टेंशन अछि कारण मोर धान ओडा हे मो धान बिलडा सब पळेबो मो धान ओडा एपरंत पाचिया को नै आ लोक लगै ता काटि देबी आ कोन करबी तो बिलर ट्रेन लाइन जो हां आ धान काटि दोनु अरे धान मोर पाचिया को नै काटिले मोर 2 पैसा आइन होबोनी धान ओडा सब नष्ट हो जो पाचिले सेना मु जहा करबी अरे ये तो सरकार तुम सरकार तो अलग भाई आम सरकार अलग से राति अधे भाई काम करदे सका उठला बेलू ट्रेन चलुदब हाँ तेणुकर से भारी टेंशन अच्छी अरे तुम कहीं दीटा से बाउली चलाऊ कि अरे टीवी न्यूज़टा देला ट्रेन लाइन चलो आ सी तो किसी डिक्लेयर है केबे चलो कौन ना ठीक नहीं आ तुम कौन मन मन कहली सी कौन धान बिल धान काटबी ये कहले चाय बेपार करी कहीं से बाउली चलाऊ कहीं से हो कहीबटी किसी आनी अरे तू कौन जाचु ये बाबद कहलु आग ये से सरकार था अलग बर्तमान एन जो सरकार भाई राति राति सब काम करी ट्रेन लाइन करी ट्रेन चलई देबे भोर उठिला बेलू ट्रेन चलुदब अरे हाँ जे हेले तो किसी सरकार तरफ किसी नोटिस आसीनी केबे काम हम कौन हम तुम बिकले कहीं पेपर देला बा पेपर देला सी हबो देछि हबो आ को दिन आरंभ हबो केबे शेष हबो कौन हबो तुम कहलानी आ तमे बिकल की धान काटि देबी सी कहली मु चाय बेपार करी ये की कथा तुम काई बाउली चलेबो कहबो लोक किछि जानि परिबेनी ये जो हमर जो ये जो सरकार आई जो लोक किछि जणैबेनी ये कोन बाउली सी सब राति अधिया काम कर देबो बापा सकाळ उठी देखला बेलू ट्रेन चलुदब आम बिलरे खाली सुखिलाटे बाउली चली होछ नला ता बिना किछि नै अरे हबो हबो मो मन होउछ माने हबो कारण मो दिन रे देखुची चा स्वप्नटा बाउली चली होउची तेणु हबो हेले मो चाय पाटा जमीबो मु चाय बिकी फाइनल आ सुन तोर तो जमी पळियो कहू ट्रेन लाइन गले आ जमीन चाष कर परिबनु तेणु तू आलचप बरा ये पर कर म अरे अबे मु से बरा आलू चप व्यापार करि परिबिनी कारण मोर गोटे जमी लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति सेटा पळै जाउची मो मुंडो खराब तू मत कहू बरा आलू चप व्यापार करिया भाई मो देते हे परिबनी तू तोर गलु चाय व्यापार कर जहा करछु कर मु करि परिबिनी आ तू न कर मोर किंतु फाइनल मु चाय पाटा करे पाइ गरम चाय आधा मर चाय लेमन टी एटा पूरा पागला हेलानी पूरा कोन होउची ओय को पागल कुंजु रे को पागल अरे मु पागल ट्रेन लाइन जेटा फाइनल प्रोजेक्ट है माने जेटा फाइनल किंतु तमे व्यापार आधे लगेन दियो अरे यदि तमे चा पकोड़ी आलचो व्यापार न करिवो ए बिरयानी पानी पाउचू पानी बोतल आ पैंट शर्ट खेलना धरिकी विभिन्न प्रकार अच्छे बेपार तमें लगो ना कि किंतु तमें कई कर न कर किंतु मु चाय पाटा मोर फाइनल ए चाय चाय गरम चाय लेमन टी ए रबे आड़ा पागल म बलिया खाली चाय 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 होउची चाल देखिबू मो बिल मझिरे पूरा जाउची मो मुंडो खराब केम जे कंचा धानडा काटिबी भाई मोर लॉस होई जिवो कोडी आ देखियो जी बिल मझिरे हां बिल मझिरे पूरा जाउची गाइलिया ए काळू देख देख ए जो कंचा धान देखिलो मो माने मुंडो बाड़े देवा इच्छा होउची एबे मु पानी मड़ेची धान गुड़ा को पाचिया को नहीं यही बिल मझिरे ही मोर जीव ट्रेन लाइन टा माने तोर बिल मझिरे जीव हाँ ताल बढ़िया आ असुविधा किसी ना आ
ଆରେ ମୁଁ ତ କେଟଲି ଫେଲି ଧରିଥିବି ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ଉଠିଯିବି ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ମୋର କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମୋ ବିଲ ମଝିରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗଛ ପାଖରୁ ଚଢ଼ିଯିବି ମୋର ପାଖ ହବ ନା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉଠି ପଳେଇବି କି ଚୁଟିଆ ଲୋକଟା କିଏ ତମେ ସିଏ ତା ଦୁଃଖ କଥା ତା ଧାନ କ'ଣ କଞ୍ଚା ପଡ଼ିଛି କାଟିବ କେମିତି ତା ଟେନସନ୍ ତମେ ଏଠି କମେଡି ସିନ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଚା ନେଇକି ଉଠିଯିବି ଏଇଟା ସେଇଟା କି ଭଳିଆ ଲୋକ ତମେ ପାଗଳ ଲୋକ ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇ ବିଲ ମଝିରେ ଯିବଟି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତମଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ସୁବିଧା ହେଲା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଗଛ ବାଛି ଆଣିଛି ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିବ ଉଠିଲି ମୋ କେଟଲି ଫେଲି ଧରିକି କ'ଣ ପାଗଳ ପାଗଳ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି ତମର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ ଭାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଧରିଯିବି ଏଠି କେଟିଲ ଧରିକି ଯିବି କ'ଣ ହଉଛି କେଟିଲ ଚା ଦଉଛ ବା ହଁ ତମେ କି ବୁଝୁନ କିରେ କ'ଣ ବୁଝିବ ଟିକେ ବୁଝେଇବ ଟିକେ କ'ଣ ଆରେ ଏଠି ମୋତେ ସୁବିଧା ହବ ନା ନାହିଁ ତୋ ବିଲ ମଝିରେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ବାରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଉଠିବି ମୁଁ ମୋର ନିଆପଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏ ଚାୟ ଚାୟ ଏ ଗରମ ଚାୟ ଲେମନ ଟି ଅଦାମର ଚାୟ ଏ ଶୁଣ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟି ଆରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟି ନିମାପଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାହିଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଝାଟିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛ ସେ ଜାଣିଗଲା ହାଟିଆ ଆରେ ଗାଡ଼ି ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଟ୍ରେନ୍ ନା ନିମାପଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ଆମ ଏଇ ବିଲ ପାଖରେ ଗଛ ପାଖରେ ରଖିବ କାରଣ ମୁଁ ଉଠିବି ତାପରେ ଗୋପ ଦେଇ କୋଣାର୍କ ଏଥିରେ ଆମର ଲୋକାଲ ପାସେଞ୍ଜର ଉଠିବାର ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ବାଟରେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟପେଜ କରିବାର ନାହିଁ ଫର୍ନର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟିକିବ ମୁଁ ଉଠିବି ଚା କେଟଲି ଧରିବି ବେପାର କରିବି ପୁଣି ଆସିବି ତୁ ଚା ବେପାର କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହିବ ମୋର ବି କେବଳ ରହିବ ଏଇ ଗଛମୂଳି ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଦହରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ପାସେଞ୍ଜର ଉଠିବେନି କେବଳ ତୁ ଚା ବେପାର କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହିବ କାହିଁକି ଏଠି ରହିବନି ଲୋକାଲ ପାସେଞ୍ଜର କାହିଁ ଉଠିବନି ତୁ ଜାଣିଛୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆରେ କୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଯଦି ଏଠି ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଲୋଡ଼ କରିଦେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ମାଛ ଏପଟେ ଚରାଚରି କରିକି ପୁଣି 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ତା ଦେହରେ ଆଣିକି ଘରକୁ ଆଣିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲି ଯେ ଆମ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ନୁହନ୍ତି ସବୁ ଲୋଡ଼ କରି ନେଇ ପଳେଇବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେବଳ ଗାଡ଼ି ରହିବ ମୁଁ ଉଠିବି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଉଠିବି ତ ଗାଡ଼ି ଫଟନା ଛାଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଲୋକଟା ଭଲ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ବତ ସବୁ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯିବ କୋଣାର୍କ ପୁଣି ଆସିବେ 4ଟା 5 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବୁଝିଲ କାଳିଆ ଦା ଓଡ଼ିଆରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଡିହ ଗାଲୁଆ ପୁରା ଡିହ ଗାଲୁଆ ତମେ ଗାଲୁଆଙ୍କର ବୋପାଟା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆଗିରି ମାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିବ ଏପଟେ ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର ଯିବେନି ତୋରି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିବ କଥା କମ ପବନ ଅଧିକା କର ଗାଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ତୋ ଭଳି ଡିହ ଗାଲୁଆ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ପୁରା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଫୋନ୍ କରିଛି କାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ତୁ କିଏ କି ତୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ ମୁଁ ବେପାର କରିବି ଟିକେ ଚା ବେପାର ତୁ ଚା ବେପାର କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ହବ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭ କେତିକି ମୁଁ ଚଳିବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ମୋ ବେପାର କଥା କହିବି ସରକାର ଆଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଠି ପାସେଞ୍ଜର ନ ଉଠେଇ କେବଳ କାଳିଆ ଚାହା ଦୋକାନୀକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବ ଗୋପ କୋଣାର୍କ ଦେଇକି ଫେରିବ କଥା କହିଲା ତେମେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କର ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବେପାରଟା ମୁଁ ଜଗିବି ଏ ଚାୟ ଏ ଗରମ ଚାୟ ଏ ଲେମନ ଟି ଏ ଅଦମ ଚାୟ ଏ ଚାୟ ଏ ଲେମନ ଟି Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.